बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज पूरा दिन अदालत के अंदर इमरान खान के हवाले से उन्हें जो है वो अदालत में पेश होना था, वो नहीं जा सके। पीर के लिए जो है वो पीर तक उन्हें वक्त दे दिया गया है कि मंडे को आपने जो है वो अदालत में पेश होना है। उसके बाद आपकी ज़मानत का फ़ैसला होगा। ये तमाम जो जितने भी जो मसाइल हो रहे हैं कि इमरान खान की ज़मानत को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, और अदालत एक ज़िद लगा के बैठी है कि इमरान खान जब तक अदालत में पेश नहीं होंगे, उन्हें जो है वो ज़मानत नहीं दी जाएगी। हमने देखा है कि जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में शरीफ ख़ानदान पे जब केसेस थे, ज़रदारी आसिफ़ अली ज़रदारी के ऊपर जब केसेस थे, तो जब उन्हें अदालत बुलाती थी तो कोई जो है वो कमर दर्द का बहाना कर देता था, कोई जो है वो कोई और बहाना बना के अस्पताल चला जाता था, कोई जो है वो मसरूफ़ियत का बहाना बनाता था। बहाने बना के वो अदालत से जो है वो अपनी ज़मानतें लेते रहे, और अदालत जो है उन्हें जो है वो बुलाती भी नहीं थी। उनके सिर्फ़ जो है वो वकील पेश होते थे, और सिर्फ़ उन्हें कमर दर्द के ऊपर जो है वो अदालत छूट दे देती थी। लेकिन इमरान खान का जब वक़्त आया तो पूरी जो अदालत है, पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है, पूरी जो हुकूमत है, ब्यूरोक्रेसी जो है, तमाम सिस्टम जो है वो इमरान खान के खिलाफ जाके खड़ा हो गया है। इमरान खान को जो है वो डॉक्टर ने मना किया है। पूरी दुनिया के सामने जो है वो उन्हें गोलियाँ उनके ऊपर चली हैं, उन्हें गोलियाँ लगी हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं। अभी तक उनके ज़ख्म जो है वो भरे नहीं हैं। अदालत को ये चीज़ मालूम है, लेकिन वही अदालत जो नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी और मौत की गारंटी माँग रही थी, वो ये सब कुछ देख के भी खामोश बैठी है। और उसके बाद अदालत ने फैसला ये दिया है कि इमरान खान को उनकी जो ज़मानत है, वो तो ऑलरेडी मुस्तरद हो गई है। इमरान खान को सोमवार के दिन जो है वो अदालत में पेश होना पड़ेगा। उसके बाद उनकी जो है वो ज़मानत का फ़ैसला किया जाएगा। नाज़रीन, उससे पहले इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में पहले बताया भी था कि इमरान खान को 24 घंटों के अंदर-अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। अब इस वक़्त तक जिस वक़्त ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक 24 घंटे मुकम्मल नहीं हुए, और इस वक़्त जो ज़माम पार्क की तरफ जितने भी जो जाने वाले रास्ते हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ज़माम पार्क की तरफ पुलिस की भारी नफ़री जो है, वो भेजी जा चुकी है। वो इसलिए भेजी गई है कि अगर तो अवाम जो है, इमरान खान की गिरफ्तारी के बीच में आते हैं, तो फिर वो एक जो है वो आईनी तौर पे वो एक रुकावट बनेंगे। वो जो लोग इमरान खान की गिरफ्तारी में रुकावट का हिस्सा बनेंगे, जो उसमें रुकावट डालेंगे, उन तमाम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के साथ जो है वो इज़ाफ़ी गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके अंदर जो है वो लोगों को गिरफ्तार करके लेके लाया जाएगा। अब इन्होंने जो एक आइडिया बनाया है, जो इन्होंने प्लान तरतीब दिया है कि कितने हज़ार लोग हो सकते हैं, कितने 100 लोग हो सकते हैं, या कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस इमरान खान की गिरफ्तारी में रुकावट बनेंगे। इस वक़्त ज़मान पार्क की तरफ जाने वाले जितने भी जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और पुलिस की भारी नफ़री जो है लाहौर के अंदर ज़मान पार्क हाउस के बाहर जो है वो मौजूद है। एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि राना सनाउल्लाह जब लंदन गए थे, तो उन्हें नवाज़ शरीफ ने ये हुक्म दिया था कि आप जाके एस्टेब्लिशमेंट से ये चीज़ कहें कि वो इमरान खान को गिरफ्तार भी करें, और वो इमरान खान को नाअहल भी करें। उसके बाद कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट के बाद जिस तरह से इमरान खान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान ने आज के दिन साबका जो हमारे आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उनके खिलाफ सदर पाकिस्तान को एक खत भी लिखा है कि साबका आर्मी चीफ ने अपने ओहदे का जो है वो गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उनके खिलाफ तहकीकात की जाए। तो जिस तरह से ये सारा कुछ सामने आ रहा है, उसके बाद तमाम जो आगे ब्यूरोक्रेसी है, तमाम जो अदलिया है, और तमाम वो लोग जो इस वक्त बड़े ओहदों के ऊपर जो मौजूद हैं, उन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि इमरान खान किसी को भी माफ़ नहीं कर रहे। इमरान खान किसी उस शख्स को नहीं छोड़ रहे जिसने रिजम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका का साथ दिया है, जिसने पाकिस्तान को इस तबाही तक जो लेके आया है। इमरान खान उन्हें माफ़ नहीं कर रहे। अब इन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो नौकरियाँ हैं, कुछ दिनों की है, कुछ महीनों की हैं, कुछ साल की हैं, कुछ वक़्त की हैं। जैसे ही रिटायरमेंट होगी, तो इमरान खान इनके पीछे भी पड़ जाएगा। इसीलिए इदारों ने इमरान खान को गिरफ्तार करने और उन्हें नाअहल करने से इनकार किया है। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने जब ये राना सनाउल्लाह को हुक्म दिया था, तो ये एस्टेब्लिशमेंट और ये जो इदारे हैं, तमाम जितने भी जो इदारे हैं, और इसमें ब्यूरोक्रेसी भी अक्सरियत जो है, जो इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के बहुत बड़े जो आला जो ऑफिसरान हैं, उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करने से इनकार किया है। आपने ये चीज़ देखी है कि जैसे ही अबूरी हुकूमत आई है, इन्होंने आके जो है वो ब्यूरोक्रेसी को तब्दील किया है। इन्होंने अफसरान के तबादले करवाए हैं। तबादले इसलिए करवाए हैं ताकि वो लोग आगे लाए जा सकें जो इमरान खान को गिरफ्तार करें, जो इमरान खान की गिरफ्तारी में हमारा साथ दें।
یہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے یہ نون لیگ چاہتی ہے اور یہ آصف علی زرداری چاہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن نون لیگ جو ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہے اداروں کے اوپر بھی کہ وہ عمران خان کو گرفتار کریں۔ آصف علی زرداری جو ہے وہ بیک پہ ہیں، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی بیک پہ ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کے سامنے جو فرنٹ پہ ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس وقت حکومت کے اندر موجود ہے، تمام پی ڈی ایم موجود ہے، لیکن سامنے جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے عمران خان کو گرفتار کریں، حالات خراب کریں، حالات خراب کریں تاکہ ہمارا جو دشمنی ہے، ہماری جو لڑائی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہو جائے۔ جب ہماری لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی، دیکھیں آج جو جس طرح سے مریم صفدر نے یہ چیز کہی ہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک بار یہ چیز کہی تھی کہ 28 نومبر تک ہماری حکومت نہیں تھی، اس کے بعد ہماری حکومت آئی ہے۔ مطلب کہ 28 نومبر تک حکومت کس کی تھی؟ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ حکومت جو تھی وہ قمر جاوید باجوہ کی تھی، اور یہ سب کو پتا ہے، پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے، پوری دنیا یہ چیز جانتی ہے کہ انہیں اقتدار میں کون لے کے آیا تھا، انہیں اقتدار میں جو انہوں نے غیر آئینی جو کام کیے ہیں 10 مہینوں کے اندر، کس نے انہیں تحفظ دیا ہے، کس نے جو ہے وہ انہیں ریاستی پروٹوکول دیا ہے، کس نے انہیں ریاستی طاقت دی ہے جس کی وجہ سے یہ غیر آئینی کام کر کے بھی اقتدار کے اوپر قابض ہے۔ انہیں چھوٹ کس نے دی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اب یہ اس لیے ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی جو مری ہوئی جو ان کی سیاست ہے یہ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ان کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، یہ اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی گرفتاری میں ان کا ساتھ نہیں دے رہی، اس لیے یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ چیز لگتی ہے کہ عمران خان کو اتنا مقبول کروانے کے لیے ان استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سیاسی طور پہ بھی گندے ہو گئے ہیں، یہ معاشی طور پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی جو تباہی کی ہے، اس کے بعد عوام جو ہے وہ کس طرح سے انہیں قبول کریں گے؟ ان کے جو ارکان ہیں، جو ان کے ایم این ایز ہیں، یہ کس طرح سے اپنے حلقوں کے اندر جائیں گے؟ کیا کہہ کے یہ لوگوں کے سے ووٹ لیں گے؟ اس کے لیے انہیں اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کرنی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے انہیں پاکستان کا جو ماحول ہے اس کو خراب کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ انہیں کوئی ایسا رستہ مل جائے جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ملک کے اوپر قابض ہو جائے۔ میں آپ کو بار بار کہتے آیا ہوں، ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایمرجنسی لگ جائے، مارشل لا لگ جائے، اس کے بعد جو ہے یہ جمہوریت کی جنگ لڑے، اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سامنے آئیں، اس کے بعد یہ عوام کو استعمال کریں اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے، اور یہ انقلابی بننے کی کوشش کریں تاکہ ان کی جو سیاست مر چکی ہے اس میں جان آ سکے۔ اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے یہ لاشیں بھی گرا سکتے ہیں۔ عمران خان کو گرفتار کر کے، حالات خراب کروا کے یہ ایسا ماحول بنا سکتے ہیں، اس سے لاشیں گریں، پھر ان لاشوں کے اوپر یہ اپنی سیاست کریں، جس سے ان کی سیاست جو ہے وہ جو مر چکی ہے وہ زندہ ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش جو ہے وہ ہو رہی ہے، زمام پار کے ارد گرد پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، اور اگر اس وقت عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں اور لوگ عمران خان کے ساتھ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے نہیں نکلتے، تو پھر آپ کبھی بھی پاکستان کو حقیقی طور پہ آپ آزاد نہیں کروا سکتے۔ آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ امریکہ کی غلام رہے گی۔ آپ کی معیشت جو ہے وہ کبھی بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی نہیں ہوگی۔ آپ کے جو لوگ ہیں وہ بھوکے مریں گے۔ جو آپ کی بے روزگاری ہے ملک کے اندر وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں، جو کہ آپ کو پاکستان، اب جو آپ کا ملک ہے اس کو ڈیفالٹ کرنے کے قریب لے کے جا چکے ہیں، وہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ملک کے اندر آئین اور قانون کا نظام لانے کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے ملک کے اندر کرپشن کے خلاف جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے ملک کے اندر انصاف کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے ملک کے اندر غریب کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سب پاسپورٹ کو عزت کروانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ پوری دنیا کو جا کے یہ بتانے والا کوئی نہیں ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کو دہشت گردی سے جدا کرے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرے گا۔ کوئی ایسا شخص سامنے نہیں آئے گا جو پاکستان کے اندر ایک تعلیمی نصاب لانے کی بات کرے گا۔ کوئی ایسا سامنے نہیں آئے گا جو پاکستان کے اندر غریب کے لیے ایک آئین اور قانون کی بات کرے گا۔ کوئی شخص آپ کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے کبھی بھی کوئی آپ کے لیے سامنے نہیں آئے گا، اگر تو عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کیونکہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو ناظرین، اگر عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے، آج جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جب عمران خان عدالت میں پیش ہونے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت
खबरें ये आ रही हैं कि ज़मान पार्क के इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो इमरान खान की जान लेने आए हुए थे, जो इमरान खान को कत्ल करने आए हुए थे। खबरें ये सामने आई हैं, बहुत से ज़राए से ये खबरें मालूम हुई हैं कि इमरान खान की जान लेने के लिए, उन्हें कत्ल करने के लिए बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो ज़मान पार्क के इर्द-गिर्द मौजूद थे। इसीलिए इमरान खान जो हैं वो अदालत के अंदर नहीं गए। उसके बाद अब इमरान खान को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इम्पोर्टेड हुकूमत की कैद में उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अमेरिका के गुलाम हैं। अगर इमरान खान हुकूमत में आएँगे तो फिर इन तमाम के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। इन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की है। इन्होंने अमेरिका की साजिश का साथ दिया है। ये अमेरिका के लिए इस्तेमाल हुए हैं। साजिश अमेरिका ने की है, लेकिन उनके लिए इस्तेमाल ये हुए हैं। अमेरिका की साजिश को पाकिस्तान के अंदर कामयाब करने के लिए कोई अमेरिकी यहाँ पे नहीं आया, इस्तेमाल ये हुए हैं। चीज़ इन्हें मालूम है, तो इमरान खान इनकी सियासत भी दफन कर देगा और इनका नामो-निशान भी दफन कर देगा। इन्हें इमरान खान अगर दोबारा से इक़्तिदार में आ जाता है और जब साइफ़र के ऊपर तहकीकात होती हैं, तो ये तमाम के तमाम जेलों में जाएँगे। इन तमाम के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, इन पे जुर्माना भी होगा, इनके से चोरी का पैसा जो है वो रिकवर भी होगा और इनकी सियासत भी दफन होगी। इसीलिए ये इमरान खान को गिरफ्तार करके उससे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो आज अगर पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ ना निकली, तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा से अमेरिका का गुलाम होगा और कभी भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी आइन, कानून, इंसाफ, गरीब और पाकिस्तान को करप्शन से आज़ाद करने की बात नहीं करेगा। अगर इमरान खान ना हुए, तो ये तमाम जो आज हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, ये तमाम बाकी रह जाएँगे। उसके बाद ये जो पिछले 40 सालों से पाकिस्तान की जो तबाही हुई है और फिर ये जो 10 महीनों से जो पाकिस्तान की तबाही हुई है, इसी तरह पाकिस्तान की हमेशा तबाही होगी और पाकिस्तान का कोई भी मुस्तकबिल जो है वो नहीं होगा। तो